Maliens aw salamu alaikum an bi aw fo ka aw waleɲuman dɔn jamanadenw malien bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ bila aw ye a balimakɛ don Cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la k'a fɔ aw ye ouverture média mun n'a sigilen don aw ye ka se ka aw kunnafoni ko minnu n'a bi Mali kɔnɔ a bɛ malien minnu nafa n'o ye jamanaden minnu bɛ k'u cɛsirilen don Mali ka se ka taa ɲɛ anw bɛ taa o kunnafoni de ɲini maliens ka na ni o ye ka o da aw tulo kan en temps réel maliens jamana in anw de ta don Mali ka bɔ nɔgɔ la a bɛ dépend an bɛɛ kelen-kelenna ka cɛsiri la Mali ka bɔ nɔgɔ la a bɛ dépend malien den kelen-kelenna bɛɛ ka hakɛ ka segin a ma an kɛn bɛ ka danaya ta ka da ɲɛmaa minnu kan maliens ko bɛ dugu kɔnɔ ni n ko ko bɛ dugu kɔnɔ a bɛ tile damadɔ bɔ an kun y'a mɛn k'a fɔ ko an balima polisiw maa minnu bɛ k'u b'an lakana an ka finitigiw maliens k'u murutimɛ dɛ ko an ka polisiw de murutilen don maliens k'a sababu kɛ fɛn caman ye k'u ka laɲiniw tun ye mun ye n'o ye doléance ye ko waati dɔ de la ka k'a la ko u ni faamaw de la ka sigi maliens ni ka kuma caman kɛ o kuma camanw senfɛ olu tun bɛ fɛ ko minnu ni ko minnu ka ɲɛnabɔ u ka kow kɔnɔna na mun b'a to u ka se ka lafiya sɔrɔ u ka baara kɔnɔ maliens polisiw ka syndicat caman y'a yira k'a fɔ k'olu laɲiniw caman ma sabati u murutilen don kunu an y'a ye k'a fɔ o polisiw ka syndicat damadɔ maliens olu ye conférence de presse de kɛ maison de la presse la ala y'a kɛ an ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka an ma bali foyi la bi tuguni polisiw ka syndicat kelen wɛrɛw tilala ka bɔ tuguni bi wulada in na k'a lajɛ ka conférence kɛ ka maliens informer k'a fɔ ko minnu bɛna taa grève la ka sitting kɛ ka wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔngoya yira an ka faamaw la k'olu t'a la bi u t'a la sini maliens an kɛlen filɛ ka minnu sɔrɔ olu fana ye syndicat ɲɛmaa minnu ye olu de jɛn'a ma k'a fɔ k'u bɛna sitting kɛ ko k'a sababu kɛ u ka doléance dɔw bɛ yen n'u ka hakɛ nasugu dɔw ye k'olu ma se ka bonya u ma taa ɲɛ maliens o kɔni senfɛ syndicat 5 de sɔrɔla o la minnu kɛn bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna nin wulikajɔ in sabati ni o ye SAPI syndicat autonome de la police nationale ani ka fara APRM olu ka tampon fana bi yan ani ka fara polisiw ka syndicat wɛrɛ bɛ yen ko syndicat indépendant de la police nationale n'o ye SIPN ani ka fara APN fana kan o kɔfɛ fana Silipol fana bɛ yan nɔ o fana ye syndicat wɛrɛ ye Silipol voilà donc ninnu de kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati u ka maaw filɛ an kɛrɛfɛ an bɛna ɲininkali boloda ko minnu bɛ sen na u kɛn bɛ ka ko mun de bila sen kan nin waati in na u bɛ fɛ ka mun de laɲini an ka faamaw bolo u dimikun de ye mun ye ani kun mun na fana u ni maa minnu bɛ yen k'u tɛ bolo kelen kan polisi wɛrɛ syndicat tɔw kun jumɛn de nana n'o fana ye maliens an bɛna don a bɛɛ la k'a bɛɛ fɛsɛ-fɛsɛ mun b'a to a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka daminɛ kɔrɔ la salamu alaikum somɔgɔw bɛ i bɛ se k'i présenter maliens la mɔgɔ ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati in na. Komi i yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen syndicat bunabun ka polisi la ne tɔgɔ sariya chef de police Buguna Baba Danbele. Buguna Baba Danbele. Buguna Baba Danbele. I Danbele. Polisiw ka syndicat jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ syndicat autonome de la police nationale o jɛkuluba o ɲɛmɔgɔba ye ne ye. Kɔfɛ an ye nana bolodiɲɔgɔnma tɔn min sigi n'an b'a fɔ o ma ko coalition o y'a tubabukan ye o fana tɔnden o kɔnɔna na an syndicat 5 farala ɲɔgɔn kan ni k'an ka laɲiniw kɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na k'a daminɛ depuis 2016 fo ka na se bi ma an ye laɲiniw kɛ laɲiniw cogoyaw tɛ kelen ye. Laɲini jumɛn an tun bɛ ka mun laɲini? Syndicat condition de vie b'a la condition de travail b'a la. Kosɛbɛ. Fɛn caman b'a kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ k'i b'a bɛɛ ta. Mais ni a ye point minnu ta waati min na parce que don o don kow bɛ yɛlɛma kosɛbɛ kuraw bɛ na kɔrɔlenw bɛ ta c'est-à-dire kɔni lɛriw b'an bolo engagement b'an bolo n'o ye gouvernement yɛrɛ ka engagement ye an nana se ka hakili jagabɔ k'a fɔ kow dɔ kuma sera san yɛlɛmana o b'a sɔrɔ an ye waati d'u ma o waati kɔnɔna na jagosa fɛnɛ don mɔgɔw de b'an kɔ ni mɔgɔw bɛ yen k'a bɛ fɔ. Mais ani gouvernement kun bɛnna mun kan ani faamaw kun bɛnna mun ni mun parce que an y'a mɛn k'ala doléance dɔ bɛ yen k'olu ma respecté an bɛnna mun kan an b'a bɛɛ fɔ komi ma kɛnɛ sɔrɔ kunun minnu caman bɛ yen olu b'o faamu fɛn caman b'a kɔnɔna na o ye jumɛn ye tɔrɔmɔniko b'a la o ye jumɛn ye polisi minnu tɔɲɔnnen don min ka olu ka tɔn furakɛ o ye jumɛn ye polisi dɔw fana bɛ yen waati dɔ kɛra kɛlɛ nana jamana sɔrɔ n'an ko an b'a fɔ cogo la an tun b'a dabɔ k'a fɔ ka mɔgɔw lasiran. Ok mais mun ni mun bɛ yen k'o ma ɲɛnabɔ minnu bɛ yen an tɔɲɔgɔn minnu taara an bɛ réconciliation waati wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ f'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'a ma ya k'a fɔ ko jamana y'i bolo don gafebaw la n'o gafebaw nana k'a fɔ au nom de la réconciliation nationale et la cohésion sociale ne hakili la k'a fɔ o kɔnɔna na
n'olu fana nana olu fana ni mun ka kan tɔrɔmako sira fɛ olu kan ka don o la ani jala kundamana sira fɛ o kɔfɛ tuguni polisi wɛrɛw bɛ yen anw yɛrɛ ye sɛnɛga kɛlɛ kɛ ka minnu nana sɛnɛga kɛlɛ gɛrɛgɛrɛ olu fana bɛ n'u nana o fana ka kan ka bila niveau dɔw de la o niveau fana na ni m'o fana kɛ denbayatigiw don c'est comme si hali tun kana na n'u ye o gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya dɔ fana bɛ yen polisi minnu bɛ yen n'i y'a daminɛ depuis Musa Mara ka tagali la Kidali polisi minnu tɔɔrɔna Kidali polisi minnu tɔɔrɔna Jire polisi minnu tɔɔrɔna Sona polisi minnu tɔɔrɔna Hɛrɛmakɔnɔ polisi minnu tɔɔrɔna Kayi polisi minnu tɔɔrɔna Gawo Tɔnbɔkutu fo an filɛ yɔrɔ min na bi hali Bamakɔ kɔnɔ yan anw fana bɛ tɔɔrɔ mɔgɔw m'o fɔ o tɔɔrɔ ye jumɛn baara kɔnɔna na fɛn b'an sɔrɔ e yɛrɛ ye waati dɔ la n bɛna exemple kelen d'i ma Sona an kɔrɔ yan waati dɔ la u ye mugu ci polisi la u y'u défend polisi y'u défend fo jihadistes yɛrɛ bolila fɛn caman kɛra n'an ko an b'a fɔ o kɛra ma dogo mɔgɔ si la u ka mobiliw jenina o mobiliw faso m'o d'u ma n'an bɛ juru de ta ka mobili ninnu ta mais ni faso m'o d'u ma mais n'anw ye minnu ka mobili jeni o ɲɔgɔn kɛra Badalabugu yan mais u y'o sara mais o tuma an tɛ dɔ den yan an ye dɔ cɛ de an ye dɔ dɔgɔnin de an ye dɔ balimakɛ de fo jamana fana k'a dɔn k'a fɔ o fana ye tɔɔrɔ dɔ de ye n'i bɛ baara kɔnɔna na n'i ka baarakɛminɛn tiɲɛna u kan ka ko mun kɛ n'u m'o kɛ dire événement na anw taara dire population b'u fo u ka faamuyali ko ɲuman na anw ma taa ministre ka mission na koyi anw ma taa police directeur ka mission na anw taara n'an polisi ɲɔgɔnw de bɛ yen malidenw de bɛ yen ani population kumana o nɔ police de proximité ka tila ka jeunes ta ka taa n'u ye fo commissariat kɔnɔ ka taa an bolo di ɲɔgɔn ma mais syndicat minnu b'o kɛ o b'a yira k'a fɔ anw tɛ maliko de mais an ma médaille ɲini moto de ta ani kɔ de tiɲɛna bakila minnu jenina a waati fɔɲɔgɔnkɔ nana mɔgɔ jugu donna ko senkɔrɔ politique ko donna la dɔw yɛrɛ taara hali an ka musow ka minɛnw ti tiɲɛ a waati rapport bɛɛ b'an bolo an tɛ kuma kun fɔ fɛn bɛ se yɔrɔ min na ne tɛ se o tɛ tiɲɛ wa o b'a la n'o bɔra yen n'i nana Tɔnbɔkutu yan fan fɛ hali an ka polisi dɔw natɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que ni pankuru ko ninnu ni ɲɛma ɲini o la fana a ti ɲa a dɔw fana natɔ tila ka mɔgɔw sauver olu ka vérifier o tɛ fɔ o ma fɔ rapport kɛra o fɛn bɛɛ b'an bolo o n'a ɲɔgɔn caman n'i y'a jateminɛ dɔw fana bɛ yen an tacogo tɛ kelen polisiya la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye mécanicien dɔw bɛ yen olu ye coiffeur dɔw bɛ yen olu bɛ maintien de kɛ donc olu bɛ polisi la i bɛ ɲɛ bɛ fɛn fɛn hali journaliste bɛ polisi la hali n'an ko k'an ka fɔ yɛrɛ hali activiste yɛrɛ bɛ yen parce que bi activiste syndicaliste anw fana ye activiste parce que an fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ est ce que i y'a faamu mais ni mɔgɔ ka baara cogoya tɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ o fana ka réussite tɛ kelen ye mɔgɔ min bɛ bureau kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ terrain kan est ce que olu fana mana jɛ fɛn kelen na i binna dɔ kan o siratigɛ kɔnɔna na an ko an ka gafe dɔw bɛ yen depuis 2018 et depuis 2008 ko ka yɛlɛma don a la an b'an profiter ka président de la république fo a na waati Ibrahima Boubacar Keita an ka décret dɔw bɛ yen n'o y'an ka prime ko ye n'o ye so sara ko ye prime ni indemnité ninnu a fɛn bɛɛ b'an bolo o décret relatif kɛra an y'o sɔrɔ an bɛɛ donc olu ɲɛnabɔra n bɛ ka na olu bɛ ɲɛnabɔra mais décret fila de don 350 ani 351 mais ni dɔ kɛra soko wariw ni fɛnw ye mais ni risque ninnu o fana o bɛ yan a b'an bolo a bɛ min ale ye ko yira n na olu bɛ yan nin décret nin ye 351 ye 351 cogo di nin bɛ 351 décret i bɛ gros chiffre i b'o kalan i b'a faamuya i y'a faamuya bon o dun ni o banna n'an ko bɔn ni nin sɔrɔla o bilala yen an ye nin ɲini a ko n'an bɛnna mun kan n'o y'an ka référendum 350 mais n'u b'a fɔ u b'a fila don ɲɔgɔn na k'u dogo fɛnw tɛ kelen ye donc fɛn 351 ani 350 k'a bɛɛ da tɛ kelen ye mais n'aw sénégalisiw bɛ ninnu ɲini pour que k'a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu parce que n'u b'a fɔ u b'o dogo jumɛn kɔfɛ donc n'i y'a faamuya Baba yan'an ka taa yɔrɔ jan voilà a ye nin minnu fɔ Buguna Baba ninnu de ma ni laɲiniw de ma sabati malgré tout que hali faamaw y'a kumaw kɛ fo bi n k'olu yɛrɛ ta ka ca n'anw ta ye anw bɛ ka mun kɛlɛ kɛ nin ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ polisi la anw t'o sɔrɔ mais Sénégal ko fɛnɛ ko dɔ de don ni anw ye dugumamɔgɔ ye classe ouvrière anw b'a kɛlɛ kɛ o jagosa de o kɔnɔna na mɔgɔ bɛ polisi kɔnɔ bi ni bɔmu yera yan ala k'an n'a cɛ janya olu de bɛna a tigɛ mais polisi directeur tɛ kɛ yan mais n'a fɛ ko dɔrɔmɛ kelen t'olu bolo est ce que e bɛ dɔw la dɔrɔmɛ kelen cogo di mɔgɔ sara ye kɔlɔlɔ min ye a ka dɔgɔ dɛ mais e bɛ risque mun ta k'a fɔ ko n'e nana ni bɔmu yera yan i n'i ka kasɛgɛ de bɛ bɔ so i y'a formation kɛ k'i ka maîtrise n'i ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ a la hali n'u bɛ o diplôme ninnu reconnu mais au moins u ka se k'i ka denbaya nin na parce que à tout moment e bɛ se ka kɛ su ye
di yɛrɛ yaba ko minnu bɛ ka kɛ an tɛna na o bɛɛ fɔ n'i bɛ fɛn sɔrɔ ka fɛn kɛ hali n'i sara i tɛ siran saya quoi siratigɛ la an ye so ɲini ka so di polisiw ma an bɛ premier ministre fo comme n'a fɔ a tɛ bugu ɲɔgɔn an bɛ bugu fo gɛlɛya tun donna a ko la depuis 2017 nɔgɔya da dɔw bɛ ka na an fana ni mɔgɔ caman bɛ kuma an yɛrɛ bɔra yɔrɔ dɔ la ka se yɛrɛ ɲɛ taa nacogo la depuis dugu jɛra ani mali faamaba bɛɛ bɛ kuma la intervention bɛ fan bɛɛ mais sitting a bɛ kɛ jumadon sitting an bɛ sitting kɛ jumadon ministre ka da fo que mɔgɔ ka bɔ ko dɔ kalama ministre jumɛn ministre de la sécurité ministre de la sécurité n'i ko ko foyi t'a bali o kɔrɔ k'i yɛrɛ bila ala nɔ la i b'a fɔ de an bɛ ala kɔni ala bila yɔrɔ min sinon an ye gafe d'u ma u b'a dɔn k'a fɔ ko papier bɛ yen est ce que i y'a faamuya o siratigɛ kɔnɔna na ni yɛrɛ mun fila tun bɛ kidali anw sababuya la o y'a sɔrɔ ala ma kɛ sɛnɛgal ɲɛmɔgɔ ye anw de lɛtiri kɛ k'a ci nin ministre kelen ma a nalen ko ka médaille di kidalikaw ma o médaille dira mais est ce que ne y'a ɲini mais est ce que ne bɛ kidali mais sini ne tɛ se ka kɛ yan wa surtout kidali yɛrɛ yɔrɔ bɛna dayɛlɛ a tɛna mɛ profiter n b'o fana o information b'an bolo bon o ɲɔgɔnnaw n'e ko i tɛ mɔgɔ information jumɛn b'o kidali policiers n'a policiers bɛna a bɛ dayɛlɛ o jagosa de mali de don kosɛbɛ an tɛ se k'a fɔ ko an ka mɔgɔ tɛ taa o an b'a fɔ de u ka condition an ye ɲɔgɔn kɛ u taatɔ fɔlɔ la an kumana k'a fɔ ko dɔw bɛ n'o ma kɛ a bɛ kɛ ko dɔ ye mɔgɔ joli sara ye ni mankan yɛrɛ cɛ dɔw sara banabaatɔ sara u ye banabaatɔ min to olu sara ye ala ka hinɛ la an ka jumɛn i y'a faamuya kuma ninnu fɔ ko ye malidenw ye u k'a faamuya an bɛ siniɲɛsigi kɛlɛw de kɛ syndicat yɛrɛ y'o di donc aw dalen b'a la a bɛ ka kɛlɛ mun kɛ a ka hakɛw don an ka hakɛw de don i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen e yɛrɛ tɛ baara kɛ mais minnu bɛ kɔ n'e ko k'e t'o kɛ o tuma e y'a bila ɲɛmɔgɔya mun na e nafa ye jumɛn ye o siratigɛ la nin syndicat jɛkulu dama damani an farala ɲɔgɔn kan ka ni papier déposé a bɛ tile 15 bɔ a bɛ tile 15 bɔ a bɛ tile 15 bɔ an ye 10 d'u ma depuis le 27 an bɛ nin ko la a tɛ ka ɲɛnabɔ tɛ ka ɲɛnabɔ an ka direction tɛ y'an wele ko di an ka police direction bon an kɔni b'a dɔn fanga ye escalier de kuma bɛ kuma la direction tɛ se k'o fɔ décision politique t'u bolo décision politique o ye gouvernement de décision politique o ye assemblée de décision politique o ye primature de décision politique o ye kuluba de ala barika an yɛrɛ bɔra hali bi kuma dɔw bɛ sen na mais a ko ma ɲɛnabɔ ko ma ɲɛnabɔ n'i ye kuma dɔw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ i tɛ se k'a sama tugun mais réservé sini syndicat duuru minnu y'a si an kan ka ɲɔgɔn ye tugun yanni sitting cɛ hali sitting non n'i bɛ fɛn labɛn i tɛna taa fɔ ko sini sɔgɔma k'a ye na o déjà que an ye lancement kɛ an kelen tɛ d'accord collectivité diplômé b'a la minnu ye diplôme sɔrɔ polisiya kɔnɔna na n'u ko k'olu ka diplôme ma ɲi ko fantandenw don ko sugunikura diplôme don ko a bɔra u taara sigande de mais aw tila ka na mɔgɔ dɔw ta o la ka commissaire jala d'olu ma k'olu ka taa kalan kɛ cogoya fasugu dɔw la mais i ye mɔgɔ woloma a bɛ f'o ma ko la discrimination syndicale o yɛrɛ c'est un délit donc a ka kɛlɛ bi o bɛɛ la ne t'a la o ne bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ nin ne t'a la nin t'a la mais n'olu y'an bila u ɲɛfɛ an b'a kɛ wa an t'a kɛ a kan ka kɛ an b'a kɛ mais sariya kɔnɔ d'accord sariya kɔnɔ kuma ma ɲi da kelen na an b'a voilà yanni n ka segin ka na i la hali bi n kɔrɔ donc an bɛ kuma jɔn ale la maliyɛnw a bɔra ka kuma fɔ mɛ wa wulikajɔ de bɛna kɛ sitting wala k'o ko de sigi sen kan polisiw nin ye olu ye maliyɛnw minnu bɛ anw lakana mali kɔnɔ olu de ka wulikajɔ k'u bɛna kɛ juma nata in o mun bɛna kɛ juma nata in maliyɛnw u kɛmɛ ka fɛn caman fɔ donc an bɛna micro jɔ an kɔrɔ wɛrɛ la ale fana ye syndicat dɔw ka ɲɛmaa ye i tɔgɔ adjudant de police Lassana Coulibaly adjudant de police Lassana Coulibaly ne bɛ APR na e bɛ APR na d'accord donc a ka nin wulikajɔ in an dun y'a ye bi polisi dɔw fana bɔra k'a fɔ k'olu t'a la donc o b'a yira k'aw hakilinataw tɛ kelen ye munna olu t'a la n'a sɔrɔla réellement i balimakɛ bɔra ka mun fɔ ani tɔɲɔgɔn k'o kuma kɔni a nafa bɛ polisi bɛɛ kan mais pour quelle raison dɔw y'u dɛsɛ c'est à dire ka bɔ aw la k'a fɔ ko aw ka lutte kɛ aw ka sitting kɛ nka olu da t'a la o sɔrɔla mun fɛ olu t'a la an m'olu wele yɛrɛ an m'u wele wa an m'u wele o tuma o b'a yira polisiw syndicat yɛrɛ dama a bɛnnen tɛ wa an bɛnnen don mais mun bɛ jama ta défend ani n yɛrɛ ta défend ça fait deux ou même administration ta kɛ ça fait deux cogo jumɛn e fɛn ka mun fɔ bon an bɛ jama de ta dɔn an bɛ jama de ta kɛ ɲuman ka sariya ta kɔnɔna la i y'a faamu mais ne hakili bɛ n yɛrɛ la n mago tɛ jama la an t'olu wele yɛrɛ
mais an olu ka différence min mun na olu tɛ nin na surtout ale bɔra ka mun fɔ ko mun don ko ɲumanba don luti kan ka k'a ko la kosɛbɛ n'a sɔrɔ kow bɛ ta nin cogoya in na nka mun na olu ma sɔn ka don nin ko la a t'u nafa de wa ou bien olu ka ko ɲɛnen don olu ka ko de ɲanen don a t'u nafa et puis u ka ko ɲanen don n bɛna dɔɔni fara n balimakɛ ta kan d'accord n bɛna point kelen dɔrɔn ta i bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne ye dɔ ka mɔgɔ 2 b'a la dɔ ka mɔgɔ 3 b'a la dɔ ka mɔgɔ 4 b'a la mo syndicat bɛɛ mais i ka mɔgɔ bɛ mun na o ka hɛrɛ i ka hɛrɛ don ye wa i ka bonya don ye comment k'i ka hɛrɛ o ka k'i ka hɛrɛ ne tɔgɔ b'a la ne ko ne ka syndicat t'a la mais e b'a la mais ne ko ko n bɛ faamaw diya ye ko kɛ mais n bɛ bin n ka militants kan mais ne ko ko e taara n'a ɲɛnabɔra i bɛ maloya sɔrɔ mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen n b'o fara n balimakɛ ta kan e ma fɛn min signé n'i ko k'i tɛ la k'i b'i yɛrɛ désolidariser ka bɔ o la e ma k'a la tu n'as pas ni de loi ni de prêt mais i b'a sɔrɔ dɔ ye fɛn dɔ de f'i ye k'o kɛ o i bɛ dɔ ka mission dilan sinon i tɛ jama ka mission na e bolo o de don mais o de don kɛ an b'a mɛna ŋunuŋunukanw na k'a fɔ ko wariw tɛna dɔw ma k'u bɛna déclaration nin y'a tile 3 ye et puis police syndicat bɛɛ ka d'anw ye an ye déclaration kɛ k'a f'u ye n ko an bɛ ka ŋunuŋunukan dɔw mɛn mais an ma mɔgɔ ka déclaration mɛn parce que a fɔra ko faamaw bɛna wari di dɔw ma yɔrɔ n'i y'o fɔ teri de don i teriw de don ne y'a ɲini jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ yan centrale 19 de bɛ yen mali kɔnɔ centrale joli bɛ yen centrale 4 INTM bɛ yen CSM bɛ yen CDTM bɛ yen CMT bɛ yen e delila ka jɔn wele k'a fɔ pileba ko bɔn anw tɛ INTM ka grève la ou bien an tɛ CSM ka grève la i t'a fɔ hali n'a man di i b'a fɔ je vous soutiens moralement on vous soutient moralement i b'a sɔrɔ syndicaliste fɛnɛ n'i ma formé erreur dɔw b'i sɔrɔ bon an k'a kɛ olu ko k'u t'a la ni ala y'a kɛ k'a ɲɛna o kɛra dɔw la yan o syndicat dɔw bɔra wɛrɛ tɛm na wari d'u ma u ko k'u désolidariser wɛrɛ tɛm na i tɛ bɔ wɛrɛ tɛm na n'i tɛ jamana ka syndicat ye o tɛ tiɲɛ wa mais u y'o kɛ u tilala ka ɲɛ an filɛ k'o prix mun filɛ nin dɔw de tɔnɔ nin nɔfɛ a don mais dɔw déclaration kɛ télé la o de y'a k'i ta kɛ o ye kɔni ye mun ye o ye ka misala di n balima syndicat tɔ ninnu ma ok donc o t'a kɛcogo ye quoi d'accord maintenant a ka nin sitting n'a bɛna kɛ cogo la dɛ ni ala ka diɲɛ ye a kɛ bɛ ka ko sigi sen kan cogo jumɛn bon o ye plan B ye an tɛ se k'o fɔ tan cogo la fɛnw sigilen don sen kan voilà a sigilen don sen kan an tɛn'o fɔ publiquement bɛɛ k'o mɛn mais ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ ni ala ka mais n'a kɛra komi an y'a mɛn ko n'a kɛra n'a ka laɲiniw ma sabati ko aw bɛ taa grève la aw y'o kuma mɛn taro ye tiɲɛ ye wa non an ma to an bɛ taa grève la an bɛ sitting kɛ vendredi 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ vendredi 3 awɔ ni vendredi nata ye mun bɛ da o kan ani mun fana bɛ da o kan an b'a 3 bɛɛ kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ donc n'a ma ɲɛnabɔ n'o si ma foyi ɲɛna n'a ma ɲɛnabɔ a tɔ bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ aw b'a kɛ vendredi tuguni an kɔni b'a la sa da ye mun ka ɲi mun donc fo ko ka bɔ fo ko ka bɔ wa ko bɛ bɔ fana ni ala ka diɲɛ puisque an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ tiɲɛ de kan quoi bon donc ko bɛ bɔ a la quoi i ma ne yɛrɛ bolo falen papier la mun b'i bolo ne ye kidali papier de ye élément minnu bɔra kidali ka na mɔgɔ sɔrɔla an ka kidalikaw la ne ye nin kɛ ka nin ci ministre b'a kalama en 2016 depuis 2016 a filɛ nin an bɛ fɛn kelen de la lui est arrivé oui objet oui AS de protestation contre la demande de décoration de fonctionnaires de police ayant vécu directement les douloureux événements de Kidal. Voilà. Donc on va y là. Police mun ye gɛlɛya sɔrɔ Kidal. Oui. Ni y'olu ye walasa yɛlɛma ka don olu ka ko la. Voilà, u ko ko problème t'a la u y'an bila ka taa an ye sira bɛɛ kɛ. Mais u ko fana ko c'est normal. Ko c'est normal inspection ka fɛn filɛ inspection ye baara kɛ o jaabi filɛ. O filɛ nin inspection ye donc inspection y'a yira ko c'est normal. Ko c'est normal. Mais ne wele k'an tan. Mais foyi ma bɔ a la. Foyi. Depuis 2016. Depuis 2016. Mais an b'u ɲininka ko mun na. Ɲininkali kɛra fo miyɛri. hali kɔsana ani ministre yɛrɛ contrôle laban min kɛ n yɛrɛ bɔra salle kɔnɔ ka na ministre tigɛ minɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko jusqu'à présent an ka dossier bɛ yen nɔ a tɛ ka kunu yɔrɔ o y'a dan ye n'o y'a sɔrɔ i b'i ka o polisiw fɛ u ye fɛn min kɛ polisi sɔrɔla na mun ye sɔrɔsiw beleselen ta ka bɔ Kidali mobili kireferen n'a ye cɛncɛn kan tɔw jiginna ka bɔ a kun k'a ka mobili pinɛ yɛlɛma ka belesew ta fo Gawo a bɛ se Gawo i b'a fɔ ko boucher o nana foyi minɛ ma d'a ma foyi ma d'a ma o n'a ɲɔgɔnna baden anw ye 6 mois de kɛ yen nɔ 6 mois kɔnɔna la n'i y'o kɛ kɔrɔn fɛ normalement médaille dɔ bɛ ko médaille de campagne o kan ka d'i ma tɔw bɛ ka bénéficier an ma bénéficier o kuma an ye wulu n'a bolo to bɛ ka sigi yan donc kɔrɔ k'a bɛ di tɔw ma a bɛ di gendarme ma a bɛ di garde ma fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i bɛ yen nɔ n'i ye 6 mois sɔrɔ i n'a ka kan donc aw ye 6 mois sɔrɔ anw ye 6 mois sɔrɔ yan nɔ puisque dans l'armée il y a pas demi mois an ye 6 mois sɔrɔ yen bon 6 mois an n'o médaille ka kan o ye kelen ye minnu ye sɔrɔsiw
sauver ka na olu fana médaille de sauvetage bɛ an y'a baaraw bɛɛ kɛ ni n taara u ka machine bɔ k'a yira n na n taara président n taara assemblée la n y'o écrit ka ministère écrit Buguna Babe Dambele yɛrɛ a y'a accompagné caman na depuis 2016 fo bi o médaille o ma di mais minnu bɛ clim kɔrɔ médaille bɛ ka d'olu ma o kuma an ye mun de kɛ mais ne ma nin faamuya o kuma polisi tɔw a ma di maa wɛrɛw ma ou bien aw dɔrɔn de ou bien bɛɛ de b'a la bɛɛ b'a la anw ye guerre de kɛ Kidali mun de ye guerre kɛ Kidali kan na anw ni Gamu ka mɔgɔw de segira fɛn dɔ bɛ yen ko mɛ réseau sanfɛ o bɛɛ man ka fɔ u k'an bila an ka droit la dɔrɔn a banna an ka minɛnw tiɲɛna u k'an ka minɛnw fɛn o b'a la bon an ka laɲini fana kɔnɔ OPJ fana b'a la an y'a fɔ ministre ɲɛna voilà an y'a ɲɛfɔ ministre ɲɛna a ko k'a b'a homologue wele depuis an b'o 3 ans an b'o la c'est à dire n'an ye kɛlɛ o kɛlɛ ɲini ɔhɔn n y'a mɛn mais foyi ti bɔ a la a bɛ datugu ka bila yen a bɛ datugu ka bila yen n'a y'a fɔ dɔrɔn c'est le chien à boire la caravane passe pas an t'a ye n'a kuma kɛra dɔrɔn ɔhɔn an y'a mɛn an bɛ taa an bɛ dialogue kɛ k'u sɔnna u bɛ bolonɔ k'a la bon n'a fɔra ko Sénégal kelenw de bɛ ka taa n'o fɛn kelen ye an tɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna il est temps quoi jamana y'an bɛɛ de ta ye an cɛ tasuma fɛ a ka kɛ jamana in na n'a kɛra la a kɛra anw de faso la mais an ni minnu ka kan u k'o d'an ma an y'an ka kɛlɛw de kɛ u ka fɛn min n'an ka kan u k'a d'an ma quoi bonya kɔnɔ an fana b'u bonya an tɛ fɛ ka sariya violer k'a sɔrɔ u yɛrɛ y'a fɔ ko a ka ko ninnu a bɛ ka minnu laɲini ko c'est normal an n'a ka kan n'a ma di aw ma ɲɛ b'a la ɲɛ b'a bɛɛ la maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn a dira gendarme tɔw ma aw b'o kalama wa n'a sɔrɔ tɔw minnu fana ye a laɲini kɔɔri wɛrɛw aw b'a dɔn n'a sɔrɔ anw ni gendarme minnu taara olu y'a sɔrɔ n'an y'u ye faama don c'est que a kɛra n'a fɔ an ma kɛlɛ kɛ quoi puisque e ni ne taara an ye kɛlɛ kɛ a dir'e ma a ma di ne ma an n'u bɛɛ fan kelen an n'u b'a bɛɛ kalama munna a tɛ d'anw ma an n'u ye kɛlɛ de kɛ ka na u ka sabali quoi vraiment an tolen don u kana to an k'a poyi o kuma minnu ye conférence kɛ bi k'olu ti aw fɛ o kuma olu ka mɔgɔ taa kɛlɛ de u m'a fɔ k'u t'an fɛ u m'a fɔ k'u t'an fɛ u ye mun fɔ an bɛɛ ye polisi de ye mais u m'a fɔ k'u t'a la mais ko k'u t'a la an y'o de f'i ye i ma fɛn min si ye i ma wɛrɛ a kɛnɛ kan n'i ko k'i t'o la i y'i da waga i ma fɛn fɔ an t'u la gosi n'anw tɛ kelen ye an b'a ɲini ka d'u ma an polisi ɲɔgɔn don o de y'a to n ko ma n ko kuma kɔnɔ n y'a fɔ n ko hɛrɛ dɔw sɔrɔ mais a ma tiɲɛ u ka na an bɛ ka mun fɔ ni nkalon b'a la u bɛ se ka na yan fɛnɛ o yan t'anw ta ye o mais u bɛ débat fɛnɛ kɔ ORTM Africa yan anw pɛrɛnnen don an b'a essayer ka wele a y'u bɛɛ wele u bɛ na an ka kuma kɛ an y'o de fɔ polisiw y'a ɲini ka taa kalanw kɛ conseil de formation an bɛɛ y'a ɲini mɔgɔ kɛmɛ ani bi kɔnɔ 198 comme bamanankan yɛrɛ la kɛmɛ ani bi seegin ani seegin 198 olu ye demande kɛ k'u bɛ bourse fɛ réseau tɛ bourse di polisi ma mais an bɛna bɔ mun kalama critère ma bɔ a la u ye mɔgɔ dɔw ta u ye mɔgɔ dɔw ta mais n'olu ma conférence de presse kɛ k'a fɔ k'u t'a la o ma fɛn min dir'olu ma ka sɔrɔ u ma foyi kɛ o mais minnu y'a d'u ma u b'a fɔ ko cɛ a y'anw janfa dɛ o ye kelen ye dɔw fana bɛ yen i bɛ conseil de formation ta ka d'olu ma ka sɔrɔ olu y'a ma kɛ parce que u ye violation caman kɛ mais Sénégal la ni fɛn dira polisi ɲɔgɔn ma anw tɛ se ka plainte kɛ sinon 2012 la fɛn caman kɛra fɛn caman kɛra 2012 minnu ye plainte kɛ 2012 la olu mɔgɔ kelenw fana b'o la mais anw ne tɛ plainte kɛ n y'a fɔ n tɔw bɛɛ n'an kana plainte kɛ mɔgɔ kan mais plainte kɛbagaw bɛ yen o b'a yira k'a fɔ an ka militants don mais u m'a faamu Sénégal ka di dɛ mais Sénégal si kolon ani maa kolon bɛ se ka Sénégal kɛ parce que n'i nata bonyana i tɛ se ka Sénégal kɛ n'i kɛra jamatigi ye i kɛra waritigi ye n'i kɛra jamatigi ye i kɛra hali jalatigi ye parce que bi bonya min b'anw kan a tɛ hali jalatigi dɔw kan mais jala bɛ ka boli anw kɔ anw ka boli jala ye o ye jumɛn ye hɔrɔnya ni hɔrɔnya in bɔra Mali ko la o ma ɲi dɛ an b'a ɲini aw fɛ polisi kolonw bɛ yen polisi ɲumanw bɛ yen sénégalais kolonw bɛ yen sénégalais ɲumanw bɛ yen i n'a fɔ journaliste kolonw bɛ yen ɲumanw bɛ yen hali activiste kolonw bɛ yen ɲumanw bɛ yen an ye bɛɛ don kira mɔntɔ la an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka an dɛmɛ sariya kɔnɔ parce que an b'a kɛla sariya de kɔnɔ i bɛ se k'an sɔrɔ ministère da la an ka m'an ka déclaration a tɛ tɛmɛ 30 minutes yɛrɛ de kan journaliste an b'a kalan an bɛ lettre ci u ma sini u ka mɔgɔ bila ka na ministre ka na n'a tɛ se ka na a ka représentant bila ka na n'u mana fana an b'a nɔr'u ka da la ka taa journaliste b'a futa k'a diɲɛ maa mais Buguna Baba nin kɛlen ministre ma wele n'a ka kuma ka ɲɛ parce que anw de fɔ a y'an bila ka taa direction la sinikɛnɛ de ye jumɛn ye a y'an papier b'a bolo décharge tɛ ne wa a ye mun fɔ a ye mun de fɔ hali n'a ma fɛn fɔ hali n'a yɛrɛ ma bɔ hali n'a ka mɔgɔ ma bɔ aw tɛ journaliste ye wa aw ka baara ye jumɛn ye k'a lakale tɛ wa n'a y'a lakale tigɛ fanga dan ye ale de ye wa n b'a yɛrɛ fo a ka faamuyali ko ɲuman na n'a sera k'a faamuya i n'a fɔ tɔw m'a faamuya cogo min na ayi ni ministre fana kɛra kelen de don i ka safu n'a ma ɲi a bɛ baara gɛlɛya i bolo n'i ka safu fana ma ɲi a bɛ baara gɛlɛya i bolo hali n'i ka ɲi an b'a fɔ k'i ma ɲi parce que n'i ma kuma e kan ka kuma waati min na n'e ma kuma o la kuma mana tɛmɛ i kan o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ i ma ɲi
mais n'i bɛ ka ɲi pour que an k'a dɔn k'a fɔ k'i ka ɲi i b'a yira an na k'a fɔ an ka ɲi nin ye mun fɔ walayi n'i y'a médaille bɔ ne b'a d'a ma n'i médaille di ne ma sisan n b'a d'a ma a y'a kɛ. ça y est sɛgɛnw kɛ Kidal. o départ ma taa an bɛ ɲɔgɔn bolo mais an tɛ syndicat kelen an tɛ de ye yan. mais adjudant chef e na y'i labila ka taa fɔlɔ la. non dafa ka jara ale yɛrɛ alhamdulilah d'accord adjudant ne yɛrɛ chef fara d'accord adjudant maintenant yala an ka i bila k'i ye dɔ kɛ Kidal i ye dekun jumɛn rencontré Kidal dɔn i bɛ se k'i da mɔgɔw dɔn la. an ye degun caman rencontré ne kelen tɛ dɛ. ɔ i ye mun ne ni n ka mɔgɔ ɲa minnu tun bɛ yen mun ye baloko taw ye mun ye fɛn caman b'a kɔnɔ quoi vraiment. vraiment an ka bɔ olu kunna. d'accord donc yɔrɔ dɔ bɛ yen cɔrɔ ma ne bɛ fɛ ka fɔ an ka polisi min banna ɲɔnɔ commissaire Isaka Tunkara parce que a tiɲɛ don an ye dugumamɔgɔ ye mais an bɛ bɛɛ de défend hali polisi directeur n'i ye nin ta sisan ale yɛrɛ ta ka ca n'anw ta ye mais an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ an bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u y'o mun kɛ ka décret bɔ k'a kɛ contrôle général ye bon i m'a ye syndicat bɛ ten ni ɲuman kɛra an bɛ fɔ a y'u ka juguman caman fɔ an tɛ ka ɲuman fɔ n'o ye décret présidentiel ye ka dɔ fara a ka jara kunna a ma n'a kan parce que a tun bɛ mission commandée la olu minnu b'an ka gafew kɔrɔ n'i bɛ syndicaliste bɛ ka gafew y'a fɔ cogo min na k'a kɛ est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛlɛ syndicat ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o ye tiɲɛ ye walahi k'a ye préavis kɛ a ye marché e bɛ mun ɲini o b'e bolo e bɛ mun marché kɛ a filɛ ka médaille mun ɲini n'i y'a fɔ bi n'a b'a bolo a bɛ se k'a fɔ wa aw yɛrɛ na ko cɛ e bɛ sɔrɔ maa la bilen o de y'a to an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ ninnu kɛ pour que kulo kunna n'u k'a mɛn dayimanw k'a don a la jamana ɲɛmɔgɔ dan tɛ an ka ministère ye ministère ye ministère kelen de ye gouvernement kɔnɔ gouvernement institution de kosɛbɛ institution wɛrɛw bɛ yen ani minnu fana bɛ ka kuma n b'a fɔ an ka militants u ka n'u jigi tigɛ ala la kuma minnu kɛra nin ninnu ye clubw de y'an bolo mais n b'a ɲini u fɛ u k'an ka conseils lamɛn n'u ka club fɔli bɛ digi u la n'a sɔrɔ club bɛ ko syndicat don syndicat tɛ nin kɛ u ka yafa deli an fɛ wa hali n'u m'a deli an fɛ an yafa l'u ma. d'accord donc adjudant weleweleda laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma mun b'a to vraiment aw ka syndicat ko ninnu na bɛn ka se ka don aw k'aw ka hakɛw sɔrɔ mali ka se ka taa hɛrɛ ani bari parce que an nafa ka bon an bɛ waati min na mali bɛ kɛlɛ kɔnɔ ɔ n'a fɔra maa minnu bɛ k'an lakana olu maa dɔw murutilen don ɔ olu ka ko dɔw bɛ yen ko a kow ma jɛ kosɛbɛ bon an kɔni mɔgɔ bɛ ko in ka ban pewu maintenant weleweleda laban jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma mun b'a to ko in bɛɛ ka se ka ban pewu a kana taa sitin kɛ tuguni an ka se ka na mali kɔnɔ an ka cɛsiri hali bi jamana in ka yiriwa. bon o weleweleda in o tɛ kunba bɔ ne bolo o bɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de bolo no olu y'an wele sigi ka fɔ de don mais n'u ko k'u b'u kɔ don n'an kɔ don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ tolilen quoi cela veut dire que olu ɲɛ tɛ jamana in na bilen sinon anw ɲɛ b'a la dɛ n'i y'anw sigira depuis 2016 nin dekun b'anw da la an ka mɔgɔ sara u y'an ka mɔgɔ 4 de faga ka mɔgɔ 35 minɛ otage la Kidal mɔgɔ 35 hali bi an ka blessé dɔw bɛ yen u b'u yɛrɛ furakɛ à leur frais e cogo di ta hali bi minnu blessé ra kisɛ kɛra ka dɔw tracer même Mohamed Se tɔgɔ fɔ a la hali bi a bɛ k'a yɛrɛ furakɛ don o don a bɛ n wele e président n bɛ tan faso ko la e joginna kisɛ y'i jogin i nana ala mun y'an ka infirmier o ma sɔn k'u ta en charge k'u ka taa katuw sen na u ka t'u lajɛ olu fana ɲɛ tɛ mɔgɔ la o ɲɛ bɛ ne de la wa ministre yɛrɛ b'a kalama puisque n y'a écrit n taara fɔ honorable Karim fɛ yen Karim b'a kalama Umar Mariko b'a kalama Ɲame fana honorable Ɲame an taara don min na ka taa kuma u sigi salle kɔnɔ u kasira jusqu'à présent an b'o condition kelen na ne ni Buguna Baba Danbɛlɛ an taara fɔ ministère la premier ministre fɛ nin ka kelen jusqu'à présent o dossier kelen de bɛ yen a tɛ wuli k'an bila ka taa pour que faamaw k'an ye faamaw k'u an lamɛn o bɛɛ kɔnɔna la lamɛnni kɔfɛ ko non aw sɛgɛnna aw tɔɔrɔ la aw na nin ka kan minnu ye blessés mɔgɔw joginnenw sauver ani minnu bɛ yen nɔ n'olu ye fɛn wɛrɛw kɛ a médailles ka ca an y'a baara bɛɛ kɛ jusqu'à présent ko ministre ma ordre di mais an tɛmɛna nin phase kan u ka sabali an tɛmɛna nin kan an tɛ jouer la bilen compétition ko tɛ fɔlɔ mun ni mun ka kan u ka d'o ma tɔɲɔ man ɲi jamana yɛrɛ ma a bɛ jamana segin kɔ faamaw ka sabali u ka fantanw ka hakɛninw lajɛ k'o di i b'a dɔn u bɛ fɛn caman bɔ jamana fɛ la sinon a b'olu de bolo hali sini n'u y'an wele an bɛ yen mais n'u ko k'u tɛ fɔlɔ ayiwa ni ala ko min a bɛ k'o ye quoi an bɛ ala kɔ voilà merci beaucoup i b'a kɛ to nin fɛn na point 9 de bɛ anw bolo point 9 i komi heure sera ka ban siɲɛ wɛrɛ an bɛ se k'olu point di a bɛ OPJ ni fɛnw a bɛɛ b'a la polisi bɛɛ de ka hɛrɛ b'a kɔnɔ
voilà an bɛ welewele da se polisi bɛɛ ma point kɔnɔntɔn de ma se ka valider ka ɲɛ o ma se ka valider bon a bɛɛ point kɔrɔmaw b'a la an ye kɔrɔma dɔw fara a kan mais a dalen b'a la o bɛɛ bɛna se ka ɲɛnabɔ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na fana a bɛɛ tɛ wari ko ye a bɛɛ tɛ wari ko ye dɛ a bɛɛ tɛ wari ko ye wari ko tɛ médaille ko ni fɛn ninnu dɔw médaille ko jateminɛ a bɛ ka di mɔgɔw ma ministère ni direction na yan nɔ k'o to clim kɔrɔ mais minnu bɔra tasuma la dun a y'o t'aw d'u ma médaille wari tɛ fɛn min yɛrɛ la mais k'a yira dɔrɔn ne ye guerre kɛ a bɛ ne ni minnu ye guerre kɛ n'olu b'a dɔn ko ne lasi ye cɛ puisque ne taara ka taa troupe dɔw ta n bɛ commissaire dɔ bɛ yen ko Lakafiya a y'a ɲininka n'a ye ɲɛ hali bi a bɛ k'a ka n sɛbɛn ne de taar'u ta gouvernorat kɔnɔ pick-up la ni chauffeur kɛ o kana bilayi o kana an bila kuma la u ka sabali an b'a tɔ fɔ faamaw ka sabali an b'a tɔ fɔ kɔfɛ an b'a tɔ fɔ e ka ne lamɛn an b'a tɔ fɔ an mago bɛna jɔ ale la an bɛna très important ayi nin tɛ kuma dogolen yɛrɛ nin tɛ kuma dogolen mɔgɔw b'a fɔ ko secret professionnel secret tɛ nin ye secret tɛ nin ye dɛ an bɛ secret professionnel dɔn an b'a dɔn an bɛ secret d'état dɔn ti tɛmɛ nin kan nous sommes des agents de renseignement anw b'a dɔn an de bɛ misiri to a ka so k'i wele ko nin avion nin b'a kɔnɔ an bɛ fɛn caman kɛ mais nin sitting in don an tilala an bɛ tila point de presse tug'a la automatiquement o la o hakili tɛ fɛn minnu na an b'a fɔ anw ka réforme 456 milliards 456 an bɛ IBK fo a ye wari bɔ koyi ni anw n'an tɔɲɔgɔnw ta fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 1700 et quelques milliards la san duuru kɔnɔ k'anw k'an sigi k'an kana kuma ni mun ko k'a bɛ kuma a bɛ conseil de formation d'o ma n'aw ka jala a y'a ta a y'a ka wari ta an b'an ka hɔrɔnya ta a banna jala n'a b'an bɔ an ka hɔrɔnya kɔnɔna na anw jɛn'a kɔ ala kana o nɔgɔya an ye ala kana o nɔgɔya an ye dɛ voilà an b'aw bɛɛ invité ala k'a ko n'i ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ kɛ yen n'a ka ko in ɲɛɲini k'a tiɲɛ dɔn ni ala sɔnna inchallah an bɛna i yɛrɛ wele an bɛna o bɛɛ wele plateau kan an b'a lajɛ maa minnu fana bɛ yen k'olu ma sɔn o hakilila ta ma dɔɔnin u fana wele plateau kan u se ka bɛɛ ɲininka nka laɲini ye fɛn kelen pewu de ye a ka hakɛw ka se ka segin a ma a banna an tɛ tasuma fɛ jamana in na o ye tiɲɛ ye ala k'a ko nɔgɔya maliyɛnw aw bɔra ka nin mɛn polisiw kɔni murutimɛ dɛ maliyɛnw polisiw murutimɛ kosɛbɛ aw bɔra ka kuma ninnu mɛn u ka kalan kosɛbɛ hali ne yɛrɛ tɛgɛ ma se ka kuma ninnu minɛ ka ɲɛ mun b'a yira k'a fɔ k'olu ka hakɛ u bɛ fɛ o hakɛ de ka dilan u ye maliyɛnw u bɛ fɛ o hakɛ de ka se ka nɔgɔya u ye u bɛ fɛ fana faamaw k'u kɔfilɛ u la olu ka doléance minnu y'a laɲini a bɛ waati caman bɔ ko a ko ma nɔgɔya maliyɛnw anw ye kunnafonidilaw ye an ye nin ko in mɛn nin de bɛ jamana kɔnɔ polisiw murutilen don u ko k'u bɛna bɔ ka sitting kɛ ni ala sɔnna a ma juma nata ye maliyɛnw ko ni juma jiginna 14h boulevard de l'indépendance la k'u bɛna taama kɛ k'u ka nisɔngoya yira ministre de la sécurité et de la protection civile n'o ye Salif ka mɔgɔ ye k'a yira k'a fɔ k'olu ye sɛgɛn mun kɛ Kidal u ye wulikajɔ mun kɛ nin ko ninnu na olu bɛ fɛ k'u ka lajɛ u bɛ fɛ jamana k'a kɔfilɛ u la u bɛ fɛ u ka considérer a ka fɔ jamana kɔnɔ ko olu fana ye maa ye maa mun bɛ vraiment k'u jɔ le matin ne kun ko 14h ko 14h tɛ ko sɔgɔmada de don k'u bɛ bɛɛ wele juma sɔgɔma bɛɛ ka bɔ boulevard de l'indépendance la k'u bɛna taama kɛ ka taa message di Mali ka taa message yira an ka ministre de la sécurité la n'o ye Salifu Traoré ye k'a yira la k'a fɔ k'u mago bɛ jala mun na olu ye sɛgɛn mun kɛ jamana ye ko a caman ma sigi bɔrɔ kelen kan k'u ka laɲini fana ye bɛn kana jamana kɔnɔ nka u mago b'u ka hakɛ la u ye sɛgɛn mun kɛ jamana ye u ye a lajɛ ka wɔsi mun bɔ jamana ye jamana ka se k'a wale ɲuman dɔn kɛ u ye u bɔra ka kuma caman fɔ dɛ maliyɛnw kuma mun bɛ yen k'a bɛ maa kabakoya kuma mun bɛ yen k'i b'i sigi k'i miiri k'a ye k'a fɔ ko jaja nin n'a ko sugu bɛ jamana kɔnɔ hali bi ko mun bɛ yen vraiment k'i tɛ se ka d'a la nka u bɛɛ ka gafew fil'u bolo gafe mun b'a yira k'a fɔ k'u ye kuma mun fɔ u dalen b'a la k'a fɔ ko tiɲɛ don a bɛ bɔrɔ kelen kan maliyɛnw anw ka laɲini ye mali kɔnɔ bɛɛ ka hakɛ ka se ka segin ma justice k'a ka baara kɛ maa si ka hakɛ kana se ka minɛ i la mali kɔnɔ mun b'a to hali bi an bɛɛ ka se k'an yɛrɛ dɔn jamanaden ye an bɛɛ ka se ka jɛ jamana in ma mun b'a to jamana in bɛ se ka taa ɲɛ nin ko in tɔ mun bɛ polisiw ka nin ko in na maliyɛnw n'u murutilen don k'a fɔ k'u ka hakɛ n'a ma segin u ma k'u tɛ segin so juma o juma k'u bɛna bɔ u ka nisɔngoya yira an ka faamaw la ala ka seliji bɔ a ko kan ala ka faama ninnu mana ka se ka ko in jateminɛ mun b'a to an ka polisiw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir a k'an bɛn waati wɛrɛ